Palengke time. Dokol na. Rin. Ay! Timan kita pa rin. Bayad mo yung siya. Ah? Mana? Talusyen. O sige, talusyen. 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 Okay, talusyen. 3,400. Prutas. Palang. Talbos. Daluda. Ang mabalin ko te kwan. Naulan guys, naulan. Kaya ganito ang view. Ganito ang view na ulan. Dati ni makmak na eh. At dati ti idol ti kwa. Dati ti ato ti kasalanan niya. Dani mang pinapatay. We're in the market everyone. It's Sunday morning. Market ng Pilipinas. Ng Philippines, guys. It's rainy day. Okay. 100 each. Isa lang po? Ay, dalawa po nga? Dalawa. Nyala ko yapa. Ito na. Isa ang umi. Mga kabaryo. Dito pala yung mama nila. 213. Dito. Yan telakam. Utang. Kung na mas utang. Yan teli. Tayo gumatang tibibing kaapon eh. Datoy 1,000 is equivalent only for 100 peso. Alam niyo ma'am. Sikadeng. Lo. Bibingka ni Nana. 250 te may sakastoy. Isang ganito 250 peso po. Ayan mais. Ti. Bibingka. Bueno, saan dyan nakal? Quick. Kaya yun atoy guys. Quick calamari. Dalam. Manok kayo dyan. O payak. 25 Mas luto na each. ito kanay magulgul pa jay ko, maredy. 25 each ang isa. Mano alam niyo? Bili. Payak. Kaka. Sawawunan. Kastoy ti palengke mi dito apo. Si sexy tattao.
Jay, saba? Saba. Ang putik na. Saba. Grapes. Orange. Apple. Bakit sa akin ni ma'am? Dato ka kini mamon. Una, i-vlog ka. Hello guys, welcome to my vlog. It's Sunday morning. We're in the market. Lagi, ma'am. Naghahanap pa po. Pakwan. Tangi-tangi. Tulingan. Luto na. Oh boy, look at this. It's a first day. First day na mag-market guys. I'm so excited. Ang daming fresh na gulay. Daming mangga, banana. Yun lang, may pilaw. May pilaw kasi umulan. Opo. Okay, let's go. Let's go. Kalamansi. Uwi na. Ayan, prutas. Oh. Ano to, granada? Kalamansi. Hindi. No. Let's go. Babush. Next time. Bye-bye. Bye-bye, market. Bye-bye, mangga. Bye-bye, guys. Bye, market. Over there. The market's over there.